Salam alaikum, deuxième vidéo, toujours concernant le sang et la circulation sanguine chez l'homme. Pour la première partie, تعرفنا على les constituants du sang et leur rôle. إلا ما شفتوهاش غتلقاو le lien ديالها في la description. Pour la vidéo d'aujourd'hui, pour la deuxième partie, on va savoir comment circule le sang dans le corps. Le sang circule dans trois types de vaisseaux sanguins, les artères, les veines et les capillaires sanguins qui sont de très fins vaisseaux reliant les artères et les veines. إذا عندنا ثلاثة الأنواع من العروق الدموية: les artères الشرايين, les veines الأوردة ou les capillaires sanguins الشعيرات الدموية. Le nombre de vaisseaux sanguins est gigantesque. On compte environ 150 000 km de vaisseaux, soit de quoi faire 3 fois le tour de la Terre si on les mettait bout à bout. يعني أحدث الدراسات تقول أن طول الأوعية الدموية في جسم الإنسان تقريبا إذا كانت متجمعة توصل حتى ل 150 ألف كيلومتر، وهذا الرقم تيوازي تقريبا محيط الكرة الأرضية 3 المرات. Et ce schéma donne un aperçu de la complexité des vaisseaux sanguins à l'intérieur de notre organisme. Les artères transportent le sang du cœur vers les organes. Et les veines transportent le sang au sens inverse, c'est-à-dire des organes vers le cœur. L'artère est donc un vaisseau partant du cœur et la veine c'est un vaisseau arrivant au cœur. Tous les organes sont richement irrigués, une multitude de petits vaisseaux sanguins les parcourent, ce sont les capillaires. C'est à ce niveau que les échanges entre le sang et les cellules se produisent, c'est-à-dire échange de dioxygène, de nutriments et de déchets. إذا بالنسبة الشرايين les artères هي العروق الدموية اللي كتنقل الدم من القلب للأعضاء. أما الأوردة les veines فبالعكس فهي اللي كترجع الدم للقلب القادم من الأعضاء. أما les capillaires sanguins يعني الشعيرات الدموية فعلى مستواها تتم التبادلات، يعني الخلايا تتحصل على حاجيتها من ديوكسيجين من لي نوتريمون وفي نفس الوقت كتطرح الفضلات ديالها. Les vaisseaux sanguins sont des conduits qui transportent le sang dans l'organisme en sens unique. يعني هاد العروق الدموية تتساهم في دوران الدم في اتجاه واحد. Les artères se ramifient en artérioles puis en capillaires sanguins. Ces derniers convergent pour donner des vénules puis des veines. إذا الشرايين les artères كيف ما قلنا تنقل الدم من القلب للأعضاء. هاد الشرايين بجانب الأعضاء تتفرع لشرينات لي زارتيريول اللي غتنقل الدم للشعيرات الدموية، وقلنا هاد الشعيرات الدموية تتواجد داخل العضو واللي على مستواها تتم التبادلات لي زيشانج افيك لي سيلول، ومن بعد تيغادر الدم العضو عبر الوريدات لي فينول اللي تتجمع باش تكون الأوردة لي فين اللي غترجع الدم للقلب. D'abord, nous allons quelle est la différence entre ces vaisseaux sanguins. Pour les artères, sont caractérisées par une paroi épaisse renfermant des fibres musculaires et des fibres élastiques leur permettant de réguler l'écoulement du sang. إذا الشرايين les artères تتميز بجدرانها السميكة فيها عضلات تحافظ على قوة ضغط الدم اللي تيجري فيها. Et lorsqu'un médecin prend l'attention d'un patient, il mesure la pression artérielle ou force exercée par le sang sur la paroi de ce vaisseau. Pour les veines, sont caractérisées par une paroi flasque moins épaisse que celle des artères. بالنسبة للأوردة سمك جدرانها رقيق أقل من سمك الشرايين ويمكن لها توسع العكس les artères. Les veines sont caractérisées aussi par la présence de valvules empêchant le retour du sang vers l'arrière. تلاحظوا أن هذه الأوردة les veines فيها صمامات دي فالفول اللي تتساعد الدم يتنقل للقلب، خاصة الأجزاء اللي كتكون بعيدة بحال الرجلين الأصابع اليدين. فهاد لي فالفول كيف ما تتشوفوا تتنغالق باش تمنع الدم ينزل وتتساعدو باش يطلع للفوق في اتجاه القلب. أما لي زارتير ما فيهمش هاد لي فالفول لأن القلب تيدفع فيهم الدم بقوة باش يوصل à tous les organes du corps. Pour les capillaires sanguins, sont des vaisseaux de petit calibre. Ils possèdent une paroi mince, donc les capillaires عندها قطر صغير، الشيء اللي غيسمح بجريان بطيء للدم وهكا غيسهل على الخلايا تاخد حاجيتها من les nutriments, le dioxygène et se débarrasse de ces déchets. Donc dans les capillaires, le sang circule lentement, ce qui favorise la distribution des nutriments et des gaz aux cellules
et l'élimination des déchets. Donc, le sang qui circule dans les vaisseaux sanguins est en mouvement grâce au cœur, qui est un organe musculaire qui mesure environ 13 cm de long sur 8 cm de large et pèse de 250 à 350 grammes. إذا قلب الإنسان تيوزن تقريبا ما بين 250 حتى 350 غرام، طول ديالو تقريبا 13 سنتيمتر على 8 سنتيمتر في العرض. Le cœur est un muscle appelé myocarde a pour fonction de faire circuler le sang dans l'organisme en agissant comme une pompe par des contractions rythmiques. Il est capable de faire circuler 4 à 5 litres de sang en permanence jusqu'à la mort. Le cœur doit battre en moyenne 100 000 fois par jour pour pomper 8 000 litres de sang. إذا فالقلب تعتبر عضو أساسي لأنه هو اللي تدخلنا الدم في جميع أنحاء الجسم بنبضات منتظمة بمعدل 100,000 مرة في اليوم باش يمكن من دوران كمية كبيرة من الدم في الجسم اللي كتوصل تقريبا في اليوم الواحد ل 8000 لتر. D'après cette dissection du cœur du mouton qui permet d'en voir l'organisation interne du cœur, donc كيف ما كنشوفوا le cœur est un muscle creux فيه تجاويف. Le cœur est séparé en deux parties par le septum. Le côté droit du cœur reçoit le sang chargé en dioxyde de carbone provenant des organes et le côté gauche reçoit le sang fraîchement oxygéné par les poumons. إذا يمكننا نقسموا القلب لجزئين، جانب أيمن وجانب أيسر. إذا الدم اللي تيمر من الجانب الأيمن تيكون غني ب CO2 ما تيتخلطش مع الدم اللي تيمر من الجانب الأيسر واللي تيكون غني ب O2 لأن هذا الحاجز تيمنع اختلاط الدم اللي كيمر من الجانبين الأيسر والأيمن. Chaque partie comporte deux cavités. Une cavité supérieure de petite taille appelée oreillette. Donc on a une oreillette gauche et une oreillette droite. Et une cavité inférieure plus gros que l'oreillette appelée ventricule. Le ventricule gauche et le ventricule droit. إذا فالقلب تتكون من 4 تجاويف، جوج اللي الفوق هما الأذينتين اليمنى واليسرى واللي في الأسفل هما البطينين الأيمن والأيسر. Chaque oreillette communique avec le ventricule correspondant par l'intermédiaire d'une valvule auriculo-ventriculaire, dont le rôle est d'empêcher le reflux du sang lors de son passage entre ces deux cavités. إذا هنا وجود صمام أذيني بطيني ما بين كل أذينة وبطين في كل جهة واللي تسمح للدم باش يتدفق في اتجاه واحد فقط من الأذينة البطين، يعني في هذه الحالة تيكون مفتوح لكن تعاود يتغلق باش يمنع يعاود يرجع الدم للأذينة. عندنا deux autres valvules qui empêchent également le sang de refluer. Ce sont les valvules sigmoïdes situées entre les ventricules et les artères. وكيف ما كنشوفوا عندنا جوج صمامات وحدين اخرين ما بين البطينين والشرايين اللي حتى هما تيتفتحوا باش يتدفع الدم عبر الشرايين ويمشي لجميع انحاء الجسم وتيعاودوا يتسدوا باش يمنعوا الدم يعاود يرجع للبطينين. دونك سي فالفول تتلعب دور كبير باش ديما تدفع الدم في اتجاه واحد فقط. On voit ici tous les vaisseaux qui entourent le cœur, comme on a déjà dit, les artères qui transportent le sang du cœur vers les organes et les veines qui transportent le sang des organes vers le cœur. Pour les artères, il y a l'aorte, c'est l'artère principale qui transporte le sang oxygéné du cœur au reste du corps. إذا تنقلنا الدم الغني ب O2 من القلب إلى أعضاء الجسم. Et les artères pulmonaires sont les principaux vaisseaux qui transportent le sang du cœur vers les poumons. أي أن هاد الشرايين الرئوية les artères pulmonaires هي اللي كتنقلنا الدم من القلب للرئة. كيف ما كتشوفوا عندنا la branche droite de l'artère pulmonaire qui apporte le sang au poumon droit et la branche gauche au poumon gauche. ديما نعقلوا أن الدم تيخرج من القلب à travers les artères soit يمشي les poumons à travers les artères pulmonaires ولا يمشي les autres organes à travers l'aorte. Par contre, les veines.
قلنا منهم تيرجع الدم للقلب. Donc le sang qui a circulé dans le corps doit revenir au cœur par les veines. عندنا la veine cave supérieure qui apporte le sang من الأعضاء اللي فوق القلب, donc de la tête et des membres de la partie supérieure du corps. وعندنا la veine cave inférieure اللي منها يرجع الدم للقلب من la partie inférieure du corps. Il y a aussi les veines pulmonaires qui renvoient le sang oxygéné des poumons au cœur. Donc عندنا حتى الأوردة الرئوية les veines pulmonaires اللي تترجع الدم اللي سي ديجا ارتبط ب O2 في الرئة تترجعه مرة أخرى للقلب. Le fonctionnement du cœur est une activité cyclique faite de périodes de contraction appelées systoles. يعني في هذه الحالة يكون تقلص ولا انقباض القلب et séparé par des périodes de repos ou diastole. هذه الحالة كنهضروا على ارتخاء أو انبساط القلب. L'ensemble systole-diastole constitue le cycle cardiaque. نحاولوا نعطيو بالتفصيل les différentes phases du cycle cardiaque. Pendant la diastole, يعني في حالة ارتخاء أو انبساط القلب, le sang arrive par les veines, soit les veines pulmonaires les مرتبطين بالoreillette gauche ou les veines caves supérieures et inférieures les مرتبطين بالoreillette droite. Le sang remplit les oreillettes et passe dans les ventricules. في هذه الحالة يكونوا les valvules auriculo-ventriculaires sont ouvertes, mais les valvules sigmoïdes sont fermées. Il survient alors la systole auriculaire, pendant laquelle la contraction des oreillettes finit de remplir les ventricules. Donc, في هذه الحالة تتقلصوا ولا تنقبضوا les oreillettes باش يدفعوا الدم les ventricules. Et comme vous voyez que les valvules auriculo-ventriculaires sont toujours ouvertes. من بعد تكون la contraction des ventricules. Donc, تنهضروا دابا على la systole ventriculaire. Au début de la contraction des ventricules, les valvules auriculo-ventriculaires se ferment pour empêcher le sang de remonter vers les oreillettes. وكيف ما قلنا أن هاد les valvules اللي كاينين ما بين les oreillettes et les ventricules غيتسدوا باش ما يرجعش الدم les oreillettes. في هاد الحالة, la pression du sang augmente grâce à la contraction des ventricules. يعني ملي كيتقلصوا لي فونتريكول الضغط غيرتفع, لذلك غيتفتحوا les valvules sigmoïdes et le sang est alors éjecté dans les artères. C'est la systole ventriculaire. Et à la fin de la systole ventriculaire, les valvules sigmoïdes se ferment, empêchant le sang de retourner dans les ventricules, tandis que les valvules auriculo-ventriculaires s'ouvrent. يعني une nouvelle diastole commence et le sang parvient à nouveau dans les oreillettes par les veines. Où l'ensemble de ces étapes constitue, comme on a, le cycle cardiaque ou une révolution cardiaque au cours de laquelle le sang circule toujours à sens unique grâce au fonctionnement des valvules. Le cœur est une pompe qui met en mouvement le sang à l'intérieur du système circulatoire organisé en deux circulations. On a la petite circulation ou circulation pulmonaire qui achemine le sang entre le cœur et les poumons et transporte le sang dépourvu de dioxygène vers les poumons afin d'y absorber le dioxygène et de se débarrasser du dioxyde de carbone. Le sang oxygéné revient ensuite au cœur. Et une grande circulation ou circulation générale qui achemine le sang entre le cœur et le reste du corps et transporte le sang oxygéné en direction des cellules et réachemine le sang dépourvu de dioxygène vers le cœur. Donc, la petite circulation est alimentée par le cœur droit, tandis que la grande circulation est alimentée par le cœur gauche. ما نساوش كيف ما قلنا الدم تيغادر للقلب اترافير لي زارتير وتيعاود يرجع للقلب اترافير لي فين. وكيف ما شفنا الدوره الدمويه تلخصوها في دورتين. كاينه دوره رئويه لا سيركولاسيون بولمونير تتساهم في دوران الدم بين القلب والرئه. تنطلق هذه الدوره من القلب الايمن لو كور دروا حيت يخرج الدم الغني بالسي او 2 من القلب باش يمشي للرئه اترافير لارتير بولمونير
اون فوا او نيفو دي بومون تتحدث التبادلات، تتخلص الدم من CO2 و تغتني ب O2 و تعاود يرجع للقلب اترافير لي فين بولمونير، وهذه هي لا سيركولاسيون بولمونير. باغ كونطخ لا سيركولاسيون جينيرال الدوره العامه تنطلق من القلب الايسر لو كور غوش، بحيث اي غادر الدم غني ب O2 القلب اترافير لارتير برينسيبال اللي هو لاورت، وتنتشر هذا الدم في كل اعضاء الجسم باش يوصل لها الحاجيات ديالها وتياخذ منها الفضلات، وتعاود يرجع للقلب اترافير لي فين كاف. بالنسبه للدم اللي غيرجع من الاعضاء العلويه غيدخل لوغييت دروات اترافير لا فين كاف سوبيريور، اما الدم اللي غيرجع من الاعضاء السفليه غيدخل ديما لوغييت دروات مي اترافير لا فين كاف انفيريور.